আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে শক্তি প্রদর্শন হলো তিপ্রামাথা দলের যুব সংগঠন। বিশ্রামগঞ্জে অনুষ্ঠিত হলো বিশাল বাইক র্যালি। সোমবার বিশ্রামগঞ্জের দেওয়ানবাজার প্লে গ্রাউন্ড থেকে ইউথ তিপ্রা ফেডারেশনের উদ্যোগে এক বিশাল বাইক র্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র্যালিতে 1000-এরও বেশি যুবক বাইক নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। এই বাইক র্যালির সূচনা করেন পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া এবং এম রুনিল দেববর্মা। এদিন উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিশ্বজিৎ কুলাই ও মানব দেববর্মা, তিপ্রামাথা পার্টির মুখপাত্র রাজেশ্বর দেববর্মা, শিক্ষা দপ্তর এম রবীন্দ্র দেববর্মা, এম সোহেল দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। বাইক র্যালিটি বিশ্রামগঞ্জের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিক্রমা করে। পরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ওয়াইটিএফ এর কেন্দ্রীয় সভাপতি সৌরাজ দেববর্মা জানান, এটি মূলত থানসা বাইক র্যালি এবং আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এদিকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া বলেন, আসন্ন এডিসি নির্বাচন তিপ্রাসার জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। তিনি আরো জানান, প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য দেববর্মার নেতৃত্বে তিপ্রামাথা কর্মী সমর্থকরা 28টির মধ্যে অন্তত 22টি আসনে জয়ের লক্ষ্য নিয়ে জোরদার প্রচার চালাচ্ছেন। আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে বাইক র্যালি রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। দেওয়ান হাতি ওসং ফাই সকাইলাইকা পুইলাওনো তিনি নিচিনিম বাইক র্যালি नो मोजां रेनानि बागै चिनि बरम गोनां मन्त्री बिश्वकेतु देबबर्मा, सीएम पूर्णचंद्र जमातिया, ताई चिनि लोकल एमएलए बिश्वजित कलई मानव देबबर्मा, ताई चिनि एम सोहेल देबबर्मा, एमडीसी चिनि एम रुनाल देबबर्मा, ताई चिनि लोकल एमडीसी बरम गोनां उमाशंकर देबबर्मा, ताई गणेश देबबर्मा नो खबै जत चिनि लिडार्स नो बेलाय बेलाय हामबाय। तिनि ओ बाइक रैलीनि सिमिनो जों 2026 नि फाइनल मैच जों तिनि फुनुगुरिखा जरा आताय सिनाय रक तिनि नाय थांदे आतायसेर मध्य बीजेपी जीरो अमाहाय केन सारा त्रिपुरा राज्य जों चिनि बाइक रैली मास रैली ताई जत जागानो चिनि अमाहाय केन चलि थांसिनाय खाजानि ताखक ताई बुकुकजों आप तो चिनि मे मास पर्यन्त विलेज कमिटिनि इलेक्शन पर्यन्त जों फाइनल मैच जों थंगै फनकनाय जों नुखा बरंनो कयेक दिन आगे जों नुखा बरंनि मात्र 22-23टा बे बाइक आदिनो आनस नुगैसे सै फुनुकते रआखिनि तिनि चिनि अरो 3000 नि ऊपर बाइक तामुक पर्यन्त जों कोनो बिरोधी रंनो जों सै खाय फुनुगिया नरखाय अशोक तलानि बरगिया बड़े बागे खाजानि ताखक बुखुग्रक আমি বলতে চাই, মাননীয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, আপনি যতই মিথ্যা কথা বলুক না কেন, এডিসি সম্পর্কে আপনি যতই কুরটনা করুক না কেন, এই 2026 সালে ত্রিপুরার জনগণ হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বুদ্ধ সবাই মহারাজের পক্ষে হয়ে বিপুল বুথে তিপ্রামাথাকে জয় করবে। এটা কোন ভুল নেই। বড়িবাগে খাজানি তাকো বুখরক বুসকাঙ্গ সুংতেও মারাক নাই, রাং পুষারি নাই, অনেক নেতার রত্নাং মানো যে বরং নেতায়া বতাবো গারো থাঙ্গে সাইতেরো হা উল্টো গই থাংপানো পৃথিবী উল্টো থাংপানো গ্রেটার ত্রিপুরালেন মায়াফো ও ব কয়দিন কয়টা জনসভা বক্তৃতা রেখা বরক লাসিনা নাংমানে বসুক কোটি রাংমান খানों रांबाय जाफानो ता फालदे नंगबो ता पाइजाक दे दो भाइया करगलाक दो बाबा गाद्दारी ता खाय दे रांनि दापत आसिकदा रांनि दापत ओ रां नों थैप्रो नों लगितलाङै मांलाक अब थाइजा नों मुइतो नारेक दे दो फाले तंग्रोंनाय नोंले कमरै थानाय बडि बागै फायदे जों जत सिख्लारक बबाग्रानो तेबो फान रेनाय बोबाग्रा नगा सुगुई तंगिया बोबाग्रानो किरिजागै तंगो बोबाग्रानि वारियार्स रक नरक जतनो खरकसा सोल्जार सैनिक आहायकाय बसकांनि 2000
ও 26টি নির্বাচন চংমারিও যত্ন জানি জানি এলাকা হপং সাপং ও এক মাস নরক থোনানি চানানি সময় করে নরক খামা সিনাই তাওনি বাগৈ দফাनो फियगनानि बागै दफा ताबो योग्याखौ तागो जों थगक जागै तंखौ तागो जों पाइजागै तंखौ किन्तु ट्रक ट्रक जतन साइमानखा बनि बागै बुसकांगो खाना बिचन्द्र मनो आबनि परे खुवाई आबनि परे वेस्ट जों फटोगैरिनाय सिक्लारक ताबुगबो केबाय करै जारा गाद्दारि खाइनारक बरक सिमिसे एकमात्र बक औरां सानन जागा तंगो बोबाग्रा बाय तिप्रा सारक जत तिप्रा से सिक्लारक बोबाग्रा बेन तंगो आबरो जों प्रमाण खारिना बागै जतन नरक थांसा गै फाइबायदि होनायानि कगर पाइखा हामबाय खुलुमखा हास्टेनि जत लुकुरगनो उइलाव खुलुमैया फारो जोंनि TTADC नो प्राय 4.5 बोसोराव उइ लुकुरग महाराजानि दैदुल मंबाय जे जों TTADC चालाव दंमोन लगे रय दंबाय माने बागै जतन खा काहाम दै खुलुमैया फारो लेखे हामबाय जों लास्ट फरेन हाफ इयार जों जोंनि TTADC जोंनि लिमिटेड फाननि बिथिङाव फानो जों लुकुरावनि बागै जे सामु गाहाम तांनानै नै जातियाव माने बिथिङाव लुकुराव नगनाय जा अमहाय जों सामु ताङै मामोन निरंनो सायखनारवानो जोंनि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जोंनि जुबग्रनि इनकाम जेनेरेट खायनायनि बागै जों बरनो 600 ऑटो जों बरनो डिस्ट्रीब्यूशन खायखा जे तिप्रासा बेकार दंनाय जदि ऑटो सालावै इनकाम खायनाय होनै वान समनाय दङ